तेजस्विनामधिकमस्तु मा ओम शांति शांति शांति। ओम व्यक्तं तस्मै श्री गुरुवे Hemu
पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे। आज 2025 मसीहार प्रथम दिन आमर हिंदू नुआवर्ष प्रकृत होउची चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, किंतु आमर ये जो तिथि बार नक्षत्र कोटि गणक मानकर अभाव, कोटि गणनारे व्यतिक्रम घटुची, से बोधे लोक मैंने ये दिनटी जानी बहुत तो जानी ना, किसी लोग जानी से प्राय पालन करूना, किंतु पालन करने कथा ये गोटे एत बड़ समस्या नुहे। किंतु आमे जो इंग्रेज नुआ वर्षटी को पालन करूँ, ये देश में इंग्रेज माने थिले राजनीति करुले, सेबे ठारू ये दिनटी को से माने खूब उच्च स्तर उच्च मान या पालन करते। यही दिन भारतीय माने, भारतीय कहले केवल हिंदू माने ये दिनटी को भक्ति आ निष्ठार सहित पालन कर। जदियो मजा मजलिस मद्य मांसादी व्यवहार करती, नाच गीत टिके मातंती, सी गोटे विभाग हेले, किंतु आज देखिए पुरी श्री मंदिर, केन्द्रापड़ार सिद्ध बलदेवंकर तुलसी क्षेत्र बलभद्र, केन्दुझर बलभद्र, बड़ी नुआ गाँव बलभद्र, ढेंकानाल बलराम मंदिर, वृंदावन बलराम मंदिर एवं आमर वासुदेवपुर निकट में भद्रक वासुदेवपुर निकट में बलभद्र मंदिर, गुड़ बलदेव एमती कौन ये मंदिर नहीं। शारदा मंदिर, विरजा मंदिर, भैरवी मंदिर, भगवती मंदिर, चर्चिका मंदिर, संबलेश्वरी, शीतलेश्वरी, पाटनेश्वरी, माणिकेश्वरी, लंकेश्वरी, ये भाव हेंगुला इत्यादि इत्यादि सबू मंदिर रे आज प्रचंड भीड़ लगी आज बेसी लगे, काली की मध्य लगे, ये मासक जाक अल्प बहुत चलती। जदि लोक मान भितर भक्ति बा प्रीति न था से माने कहीं मंदिर को जाऊँ, आ जो माने भक्ति आउ प्रीतिर अधीन असंती से मद्य मांस खाई गढ़ुंट, यहाँ के जो मैंने मद्य मांस खाऊ से मद्य मांस इत्यादि खाइले सी भी निजक भावुना आम गोटे भूल कर आज भल दिन आम टे स्वादिया जिनस खाइबू स्वादिया जिनस। तेणु मोटामोटी कथा ये जीवन में थरे आसे एक नुआ बरस, अभिनंदन जनाई मिसे काल पारुष। जीवन में थरे आसे एक नुआ बरस, आमे कहूँ नुआ वर्ष को आमे अभिनंदन करूँ, किंतु प्रकृत अभिनंदन सी आमको कर, सी आसुचंती
ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ କାଳଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମେ ଥିବା ସେ ନଥିବେ, ସିଏ ଥିବେ ଆମେ ନଥିବା। ତେଣୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷର, ଏ ନୂଆ ମସିହାର, ଏଇ ନୂଆ ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବା, ସେ ଜଣା ହଉ, ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁର୍ଦିନରେ ବିଶ୍ୱରେ, ଦେଶରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼େ, ଅକାଳେ ବର୍ଷତି ବାରି, ଅକାଳେ କୁହୁକ ଶୈବ, ଅକାଳେ ବର୍ଷତି ନଦୀ, ଅକାଳେ ବର୍ଷତି ବାରି, ହତ ରାଜା ହତ ପ୍ରଜା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଆ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ। ଅକାଳରେ ଆଜି ଆମର ଚାଷୀ କୂଳ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚଷାର ଯେତେବେଳେ ସାହସ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅକାଳରେ ବର୍ଷା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଶୋକ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହତ ରାଜା ହତ ପ୍ରଜା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହି ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେତିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି କଥା ମାଗନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜରେ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସେ, ଅଂ ବଂ। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, ଅଂ ବଂ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ତ ଲେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିଛି। ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଭୟ, ଅଲେଖ ସବୁ ଅଂ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଲେଖ ଅଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଅଂ। ବଂ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବଂ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସକଳ ଖଲିଜଂ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟାକ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁ ଆମେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ମାନେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବଂ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବଳଦେବ, ବଳରାମ। ଆଉ ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଥିବ? ତେଣୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏ କଥାକୁ ବଳିଆ ଯେତିକି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର କହିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଳିଆ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେନି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଅଶେଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଯିଏ ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବଳଦେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛି। ଜୀବ ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ନକରି ସେ ପାପକୁ ଆଉ ଆଜିକୁ ନକରି ବରଂ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ କର, ଭଲ ଭଲ ଭୋଜନ କର, କ୍ଷୀରି କର, ଯାହା ଯାହା ତମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ
आजिकल तो आप देखुଛନ୍ତି बहुत जगार पियाज रसुण विहीन दुकान भी खूब भल चली आज फैमिली समस्ते मिसिक एकत्र खाओ हसखुशी हुओ एवं ता सहित संध्यारे कि सकाळे निज पई आम राज्य पई आम देश पई एवं समग्र पृथ्वीर शांति पई टिके प्रार्थना करिवे आकु प्रार्थना करिया को भूलिबेनी केवल ओम बम यही मंत्र प्रार्थना करिवे पुणी थे शुभेच्छा दे कहूँ काली ठारू रवींद्र मंडप कार्यक्रम भुवनेश्वर 5 दिन हम आपण मैंने जो मैंने चाहिए आसी शुणी पारे किंतु स्वतंत्र भाव में रही व्यवस्था किसी कराई जदि बंधु बांधव इत्यादि देखिकी रही गोटे उत्सव को आहरण करें बहुत भल कथा जा हो घरे बसिले भी आजिकल घरे बसिले भी तमे फोन ये द्वारा तमे सब कथा उपलब्धि कर शुणी भी शेष जगन्नाथ पादपद्म से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आम इष्ट देव से अनंत जगन्नाथ पादरे निजक आपण मान को समर्पण गोटे नुआ नाम अभिमन्यु सामंत सिंहार पितर गोटे नुआ नाम आम गोटे मन को आसला माने मन कागज कलम लेखा नुहे से नाम से आमर भजन हम एबे सुदर्शन पीठ जो यज्ञ है जो सन्थ थे धड़ी बाबा सी गोटे मंत्र मत प्रदान करते कल्की नारायण ब्रह्म परमहंस आत्मा सी आठ प्रहर व्यापी से नाम दिया सेमती आसंता केते तारीख अभिमन्युकर 11 तारीख जनवरी 11 तारीख बालिया अभिमन्यु पीठरे गोटे नाम चारि प्रहर रे से नामटी हूँ पढ़ीदेव सुनवा जय राधा मोहन जय राधा मोहन